vienas, vienas. Jana Vallabha Uddharana Jaya Jaya Uddharana Vichanga Vallabha Givanadari Yasodanandana Brajana Hare Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Hare Govinda Jaya Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya
Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hare Jaya Sachinandana Gaura Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Gaura 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 Hare Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Gaura Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Oh Jaya Nitai Gaura Chanda Nitai Gaura Chanda Nitai Gaura Chanda Ya Sri Nitai Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gaura Premanande. Srila Prabhupada aqui. Okay, thank you so much for coming here after big festival yesterday. Ačiū labai, kad being here.
Yes. kad esate čia po didelio festivalio, kuris vyko vakar. Yesterday you was in Sun Nights Festival with Maharaj, 300 devotees around. Taigi vakar buvo su Niranjana Swami toks festivalis, buvo apie 300 bhaktų susirinkę. So everyone is a little bit tired. Taigi visi šiek tiek pavargę po vakar. It's a very pleasure be here. I am joy to be here. Man labai smagu čia būti. And thank you so much for giving me the opportunity to serving by this class. Taigi ačiū, kad leidote man pasitarnauti, suteikėte tokią galimybę pasitarnauti skaitančią paskaitą. You know what? Yesterday was the very auspicious moon. Moon. Okay. Taigi vakar buvo labai palankus mėnulis. So saying in Srimad Bhagavatam that who person take the Srimad Bhagavatam and put an altar and then to give somebody, will get Krishna in this day. Taigi, sakoma, jeigu kažkas paims Srimad Bhagavatam ir padės ant altoriaus tą dieną, tai pasieks Krishna. Atiduos tą Bhagavatam, tai pasieks Krishna. So this auspicious this today and tomorrow it will be very nice moon, so you have this opportunity to give the present somebody one Bhagavatam. Taigi vakar ir šiandien tas labai ypatingas mėnulis ir jūs galite padovanoti Srimad Bhagavatam kažkam. Srimad Bhagavatam is the king of the books. Srimad Bhagavatam yra knygų karalius. So it's very important to have Bhagavatam in home. No by phone, no by just complete sept. Taigi labai svarbu turėti Srimad Bhagavatam visą rinkinį namie. You know why? Žinote kodėl? Because when you have this sept complete in home, Krishna is help coming every day. Taigi, jeigu jūs turite tą rinkinį visą pilną namie, tai Krishna kasdien ateina. So, and then all no auspicious things no enter in this house. Ir tuomet jokie nepalankus dalykai neplanko tų namų. So sometimes we take the Bhagavatam and put in somewhere. Tai kartais mes paėmė Bhagavatamą ir padedame kažkur. Or we put the Bhagavatam on top something, one kurta or the phone. Tai kartais mes padedame Bhagavatam, tarkim, ant kurtos, ant telefono ar dar kažkur. But we need to try to understand that the Srimad Bhagavatam is Krishna in this incarnation and for the books. Taigi, bet mums reikia suprasti, pabandyti suprasti, kad Krishna apsireiškia tokio Srimad Bhagavatam formai, kaip knyga. So in the first canto, the Srimad Bhagavatam explains that the Bhagavatam is the incarnation of Krishna in this age. Taigi, Srimad Bhagavatam pirmoje giesmėje paaiškinama, kad Krishnos inkarnacija šiam amžiui yra Srimad Bhagavatam ta knyga. No, so it's very important to give the care of the books like the deities. The deities we not put some clothes on the top. Taigi labai svarbu rūpintis tą knygą, tai pavyzdžiui, kaip ir dievybės, neužmetame ant dievybių kažkokių tais rūbų. Or we put the phone near the deities. Arba, pavyzdžiui, nepadedame savo telefono šalia dievybių. So there is no difference, the books and the deities, no difference. Taigi nėra jokio skirtumo tarp Srimad Bhagavatam knygų ir dievybių. So I want to say this because this is very important to tell. And I want to... Ir aš norėjau tai pasakyti, nes tai yra labai svarbu išgirsti. There is nobody new, no? Today. Ar šiandien nėra naujų žmonių? Huh? Okay. So, do you know where I'm from?
Ar žinote, iš kur lektorius yra kilęs? Tell. Okay, Venezuela. Iš Venezuelos. Okay, so and really, I wanna tell you some confession. I not prepare the class, but I want to explain where I from. Okay? Taigi, lektorius norėtų prisipažinti, kad iš tikrųjų kaip ir nesiruošė paskaitai, bet daugiau norėtų papasakoti, iš kur yra kilęs. No, so I'm from Venezuela. And Srila Prabhupada was in Venezuela. Taigi jis yra iš Venezuelos ir Srila Prabhupada buvo Venezueloje. So Prabhupada visited Venezuela in 1975. Taigi Srila Prabhupada aplankė Venezuelą 1975 metais. So that's why I know prepare some class Bhagavatam or Bhagavad Gita. No, I want that you know so many very nice pastime in Venezuela with Srila Prabhupada. Taigi, todėl šiandien skaitysime ne Šrimad Bhagavatam ar Bhagavad Gita, bet norėtų papasakoti tos nutikimus, tos žaidimus, kurie įvyko, kai Srila Prabhupada lankėsi Venezueloje. Good idea or no? Ar gera ta idėja? Okay. So, in beginning, I want to explain how Krishna consciousness arrived in Latin America. Iš pradžių lektorius norėtų paaiškinti, kaip Krišnos sąmonė atkeliavo į Lotynų Ameriką. There is some devotees called Havi Prabhu. Yra toks atsidavęs, kurio vardas Havi Prabhu. Everyone know about him. Ar kas nors žinote apie jį? Yes, this is very famous music in our community. Tai labai garsus muzikantas ir muzika jų bendruomenėje. You can hear in YouTube so many nice songs, no? And including he was in the orchestra symphonics in Venezuela, and they make a very nice perform. Taigi jūs galite išgirsti jo muzikos YouTube'e ir jis taip pat dalyvavo orkestre, simfonijoje. Taip. So and there is some record the Nrisimha very famous, very beautiful. Ir yra įrašyta Nrisimha Devos maldos. So labai gražiai atlikta. So in 1917, around 70-72, Havi Prabhu was in Israel because he's from there. Taigi 72 metais Havi Prabhu buvo Izraelyje, nes jis iš ten yra kilęs. So he met some devotee in the street and take the books. Taigi susitiko kurios baktus gatvėje ir paėmė iš jų knygas. And he traveling from Israel to Venezuela. Ir jis keliavo iš Izraelio į Venezuelą. And then he started to preach with these books about Krishna. Ir jis tuomet pradėjo pamokslauti su šitomis knygomis apie Krishną. So that you can understand the books of the Srila Prabhupada is no ordinary, it's like a bomb. Taigi šios Prabhupados knygos nėra tokios paprastos, jos iš tikrųjų yra tarsi bombos. Because we don't know when it will be the explosion, plum, the devotees. Nes mes nežinome, bet bus toksai sprogimas ir nuo to susikurs, atsiras daug baktų. No, in Russian, Prabhupada just only bring one Bhagavad Gita. And how many devotees there are in Russian? Taigi Šrila Prabhupada į Rusiją tik tai vieną Bhagavad Gitą atvežė ir pažiūrėkite, kiek daug ir po to prisijungė baktų. So, in this time, he has some friends, no? I don't remember the name in the Karmic name, but he is my Siksa Guru. He is called Maharaj Viravaho. Taigi jis taip pat turėjo draugų, bet jis yra kaip ir lektoriaus Šikša Guru ir vardo, what was his name? Viravaho. 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 Viravaho Maharaj. So
they are friends, no, in the university, and they was in the University Simón Bolívar in Caracas. Taigi jie buvo iš tikrųjų universiteto draugai Karakas mieste. No, so they make a meeting for chant Hare Krishna in the university. Taigi sukurdavo, organizuodavo tokius susitikimus, kad susitikti ir kartoti Hare Krishna. No, and the whole place for eating, they chant Hare Krishna with one guitar, and the can of the Coca-Cola, it was like the cartalos and the table, cha 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 cha. They don't have an instrument. Tai valgykloje, to vietoje, kur buvo skirta valgyti, jie pasimdavo vieną gitarą ir skardinę nuo Coca-Colos tiesiog tai barškydavo į stalą, nes neturėjo jokių instrumentų. No? So they heard something like this, like a call. We have today the Ekadasi day. Ir jie išgirdo, kad lygtais šiandien yra toksai vadinamas Ekadašis. But they don't know the calendar astrology that which day is Ekadashi. Bet jie neturėjo kalendoriaus ir nežinojo astrologiškai, kuri diena yra Ekadašis. So they decide every 15 day or Saturday they make Ekadashi. Taigi jie tiesiog nusprendė, kad kas 15 dienų arba šeštadienį jie tiesiog padarys Ekadašį. So they having one picture of the Krishna, no, a small picture, very small picture. Taigi jie turėjo vieną Krišnos paveikslėlį, tokį nedidelį. So they read that we have to offer the food. Taigi jie perskaitė, kad mums reikia aukoti maistą. So they make a meeting in the park. Taigi suorganizavo susitikimą parke. So in the seat in the park they put some clothes and then put the picture of Krishna. Taigi jie tiesiog parke tenais ant suoliuko rankėdės padėjo šiek tiek rūbų ir Krišnos paveikslėlių. And then they don't cook. They don't have a place for cook. Ir jie negamino, nes jie nežinojo, kaip gaminti. So they decide, okay, we are going to the restaurant, Chinese restaurant, and ask the Chinese guys, please can you make some chop suey? Chop suey is wok vegetables. Taigi jie nuėjo į kiniečių restoraną ir paprašė tokį patiekalą, pasakė ką tik vardą, tokie šiltas daržovės. No, because they no can eat the grains, no, so just only vegetable. Dėl to, kad jie per tą Ekadašį susigalvotą negali grūdų valgyti, tik tai daržovės. So they offered this sochue to the Krishna. Taigi šitą sočią jie paaukojo Krišnai. No, so and then they having so many meetings to chant Hare Krishna, to read the Bhagavad Gita, no, with a friend, and they make one club in the university. Taigi turėjo labai daug tų susitikimų, kuomet jie sutikdavo ir kartodavo Hare Krishna ir jie netgi kūrė tokį klubą. So they make the club was Bhakti Yoga Club in the university. Taigi jie net universitete sukūrė tokį klubą, kuris vadinasi Bhakti Yoga klubas. Because they in this whole food they always make kirtan. And the one of the director say it's very good music, but please make very lovely because it's so strong. Taigi tam universitete tenais tuose koridoriuose dainuodavo kirtaną, bet vienas direktorius paprašė, kad jie tyliau tai darytų, nes labai garsu. So they having some rule that they can make kirtan and they can read Bhagavad Gita. Taigi jie turėjo tokią taisyklę, kad jie turėjo tokį kambarį, kuriame jie atlikdavo kirtaną ir skaitydavo Bhagavad Gita. So in this time they heard the coming Ravi Shankar. You know who is Ravi Shankar? Ir jie išgirdo, kad atvyksta Ravi Shankaras. No, this is a very famous Indian guy with the sitara. Tai labai garsus indusas, kuris groja sitą.
citavo. So they go to the concert to the Ravi Shankar because they thinking that he know about Bhaktivedanta. Taigi nuėjo į Ravi Shankaro koncertą, nes galvojo, kad galbūt jis žino apie Bhaktivedantą. So in this time they go to the concert and the all music was in the tarima and they start to play. Yes. Ir jie nuėjo į tą koncertą ir taip pat prisijungė ir pradėjo groti. And this time so everyone was wow, bravo, bravo, bravo. Ir visiems labai patiko ir sakė bravo, bravo, bravo. And Ravi Shankar, excuse me, just only we affine the instrument. We just only check the instrument. We are not start yet. Ir Ravi Shankaras pasakė, atsiprašau, mes tik tai patikriname instrumentus, mes dar nepradėjome koncertuoti. So when they finish the concert, Maharavira Bajo and Javi Prabhu go to him and ask, we want to ask something because you are so famous Indian guys. You know Bhaktivedanta Swami Prabhupada? Taigi po koncerto jie nuėjo pas Ravi Shankarą ir paklausė, galbūt jūs žinote apie Bhaktivedantą Swami Šrila Prabhupadą. So Ravi Shankar changed the face because he was impersonalist. Taigi Ravi Shankaro veidas pasikeitė, nes jis buvo impersonalistas. No? And all this group was looking to the Srila Prabhupada or some devotee from the Srila Prabhupada. Ir visa grupė tiesiog ieškojo Šrilos Prabhupados arba kokio nors jo mokinio. So one day there is some devotees called Hanuman Swami. No, the Hanuman Swami from now is another. Hanuman Swami was with some small group arrived to Venezuela. Ir vieną dieną Hanumanas Swamis atvyko su maža grupe į Venezuelą. And one of this person of this group saw the small harina in Caracas. Ir vienas žmogus pamatė tą iš mažos grupės mažą harinamą Caracas. So he called all team and say, here they are the Hare Krishna, come everyone. Taigi jis paskambino visai tai grupė, visai tai komandai ir pasakė, tai Hare Krishna, čia yra, ateikite visi. So all group was behind the Harinama and they chant Hare Krishna like a normal, like a usually. Taigi visi atėjo ir prisijungė ir kartojo Hare Krishna. So Hanuman Swami say, how you know Hare Krishna? How you know the mantra? Taigi Hanumano Swamis pasakė, kaip jūs žinote Hare Krishna, kaip jūs žinote mantrą. So they start to explain all these things, how to get the Krishna, how do we get the books. Taigi pradėjo paaiškinti, kaip mes gavom priėjimą prie Krishnos, kaip gavome tas knygas. No, so they start to make some temple. But I forgot to explain some very nice stories about the Hanuman Prabhu and devotees. Taigi tuomet pradėjo kūrinėti šventyklą, bet lektorius pamiršo kai kurias istorijas papasakoti apie Hanumaną Prabhu ir tos atsidavusius. Sometime when we are in Sankirtan, we are going to stay in the very terrible places. Kartais, kai mes keliaujame su Sankirtana, tenka apsistoti labai tokiose prastose sąlygose. Because we try to look the more cheap. No? Nes tiesiog norime, kad viskas pigiau atseitų. So in this time Hanuman Swami found some place for a stay near the meat shop. Ir vieną kartą Hanumanas Swamis rado vietą apsistoti prie mėsos parduotuvės. So they have to cross the meat shop and then to go to the room. Taigi turėjo pereiti tą mėsos parduotuvę ir tada nukeliauti į kambarį. So very, very terrible. Tai labai baisu. So and then Maharavira Bajo invite they some meeting with some guy from the newspaper. Taigi tada pakvietė tas atsidavęs kažkokį atstovą iš laikraščio. So they having the meeting, no? And then
uh, Hanuman Prabhu start to talk with these guys, and they say, this is time for prasadam. Ir tam susitikime Hanumanas Prabhu kalbėjosi su tuo atstovu iš laikraščio ir tuomet pasakė, o tai laikas prasadui. So, and the Hanuman Prabhu, they say, the brahmachari, please take off the prasad, and they take off one broccoli, raw, and put on the top of the table, and they say, okay, we start to eat, and they start to eat with their hands. Taigi jie tiesiog pasakė vienam brahmachariui, jie paėmė brokolį ir tiesiog žalę, nevirtą padėjo ant stalo ir tiesiog pradėjo valgyti su rankom. So in this time it was not like now. We have so nice prasada, paneer, rice, dal, chapati, puris. Taigi tuo metu nebuvo kaip dabar, mes turime dabar labai daug nuostabaus prasado, tai panyro, ryžių, purių. That's why sacrifice of all these Prabhupada disciples. Taigi tai yra dėka Šilos Prabhupados mokinių aukos. So then they was in the university to try to preach. Tuomet jie bandė pamokslauti universitete. So and then somebody saw the devotees in university and think they are American people. Ir tuomet kažkas pamatė atsidavusius universitete ir pagalvojo, kad jie yra amerikiečiai. So, Srila Prabhupada aquí. True. So, in this time, they think the American guy is for the CIA. 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 Here? This is institute of the militant from America. I pagalvoju, kad iš FTP. So, because in this time it was very popular in Latin America, the communists, and so they don't like American guys. Tai tuo metu buvo labai populiaru komunizmas Pietų Amerikoje ir jie nemėgo amerikiečių. So, and then many students was around these devotees and tried to catch them, and Hanuman and all devotees was, oh my God, Krishna, sell me because all these students wanna kill. Taigi labai daug tų studentų tiesiog norėjo pagauti ir nužudyti, ir ten Hanumanas Prabhu ir kiti, Hanumanas Svamis ir kiti pradėjo bėgti. So, in this time, it was some big man, very fat like that, and he was called Bolivar. Ir buvo toks vienas labai didelis vyras vardu Bolivar. And he was know about devotees. Ir jis žinojo apie atsidavusius. And so he was with some Mercedes car, and he take coming in. Ir jis turėjo Mercedesą mašiną ir pasakė, teikite čia. And then they go to the new temple, but this guy's Bolivar was lawyer. Ir tada jie nuvažiavo į tą naują šventyklą, šitas žmogus Bolivar buvo teisininkas. And remind me about Bolivar, because I will tell the story about Bolivar with Srila Prabhupada. Ir priminkite lektorių apie Bolivar, nes jis papasakos istoriją apie jį ir Šrila Prabhupadą. Okay, so they in this time they having temple, they start to put Krishna Gaurnitai, no? Tai jie turėjo šventyklą, instaliavo Gaurnitai dievybės. And it was around 6 devotees go to America to take initiation with Srila Prabhupada. Ir 6 atsidavusiai nuvyko į Ameriką priimti iniciaciją iš Šrilos Prabhupados. So the first was Hari Prabhu, Maharavirabaho, Hare Krishna, Viraha Pramana, Karta Mataji.
Taigi tai buvo Havi, Prabhu, Varaha, devotees. Karta, Mataji, visi šitie atsidavė. No? So they get initiation from Srila Prabhupada. Taigi jie gavo iš Šilos Prabhupados iniciaciją, But they not having the culture about us that they have to cut the hair. They was all big hair like a afro, no? bet jie nežinojo tos kultūros, kad reikia nusikirti plaukus, pavyzdžiui, jie turėjo tokią labai didelę šukuoseną. No, it was nobody to teach them how to be clean, forget initiation. Nes nebuvo kam jos apmokyti, kaip būti švariams prieš gaunant tą iniciaciją. And then in Venezuela it was the explosion of the Sankirtan. Ir tuomet Venezueloje buvo tarsi Sankirtanos sprogimas. It was Havi Prabhu. He created the system for distribute more books in the world. Ir Havi Prabhu sukūrė tokią sistemą, kaip išplatinti daugiau knygų visame pasaulyje. They enter in the bus and start to distribute books in the bus. Taigi pradėjo platinti knygas važinėdami autobusiuku. And this time, not like now, it was very long bus, and so it can be 70 persons in one bus. Tai iš tikrųjų buvo didelis autobusas ir jį galėjo netgi sutilpti 70 žmonių. So in one books they can distribute 20 or 30 books in one time. Taigi tame autobuse viename per vieną kartą jie išplatindavo apie 20 ar 30 knygų. No? So it was one devotee called Ramanuja, if I no forget. He was one of the most distributed books in books. Taigi buvo toks atsidavęs vardu Ramanuja ir jis buvo vienas iš geriausių knygų platintojų. Included that Srila Prabhupada called this Prabhu to go to America to teach how to distribute books in the bus. Tai Šrila Prabhupada jį apmokė, kaip platinti knygas tam autobuse. So they was with Srila Prabhupada, and Ramanuja Prabhu started to explain to Srila Prabhupada how to distribute books. Taigi jis buvo su Šrila Prabhupada ir tas Prabhu pradėjo aiškinti Šrilai Prabhupadai, kaip platinti tas knygas. And Srila Prabhupada say, no, stop. Ir Šrila Prabhupada pasakė, ne, sustok. So Srila Prabhupada say, now we are making like the bus. I will be the driver, and all the devotees will be behind me, and all the devotees will be like a normal person, and you will start to make the mantra. Taigi dabar Šrila Prabhupada pasakė, kad aš vairuosiu, visi atsidavę bus už manęs. No? So this devotee start to say the mantra, no, this books is about this karma, and la. And then he was behind the Srila Prabhupada. One moment, Prabhupada was laughing in ecstasy how he was distribute books. Taigi šitas atsidavęs sakydavo tą savo mantrą, kad čia sakydavo apie karmą ir panašiai aiškindavo. Ir jis buvo Šrilos Prabhupados ir vienu metu Šrila Prabhupada tiesiog ekstazijai pradėjo juoktis iš to, kaip jis platina knygas. So of course here we cannot distribute books like that because we can be in prison. We cannot distribute books here because we can be in the prison. The police will come. Prison. Taigi mes negalime čia taip platinti knygų, nes ta būsime kalėjime. But here will be very nice to distribute books and all trolleybus and bus because everyone is like him. Bet čia galima platinti knygas troleibuse ir autobuse, nes visi tiesiog tokie nuliūdę be nuotaikos. Normally the person is very sad in the bus or no speak with nobody. Dažniausiai žmonės gan liūdni būna autobuse, nes su nieko nekalba. No, so they need Krishna. Taigi jiems reikia Krišnos. So yesterday you was dancing with 300 devotees in front of the Maharaj.
And you was enjoy this festival yesterday. Taigi vakar mes atidavę šoko apie 300 žmonių su Maharadžu. Oh, we were in the very nice summer festival this year. Taip pat buvome labai nuosami vasaros festivalį šiais metais. So we enjoy the Krishna consciousness here in Lithuania. Taigi mes džiaugiamės Krišnos sąmonę čia Lietuvoje. So you can try to help somebody. We have friends, we have some colleagues in the work and the study, no? Taigi mes galime padėti kažkam, pabandyti padėti kažkam, mes galbūt turime darbe kolegų arba bendramokslių universitete. So we'll help for you and you will help somebody more. Taigi ir tai ir jūs padėsite ir savo ir dar kitiems. Just when we preach, in reality we ought to preach. Taigi, kai mes pamokslavome realybėje, we ought to preach, because when we preach, we talking about Krishna and we purificate ourselves. Taigi, kai mes išeiname platinti, pamokslauti, mes iš tikrųjų ir save apvalome. No, so that's why important the books distribution, and that's why Srila Prabhupada visit Venezuela. Taigi, todėl tas knygų platinimas yra labai svarbus ir būtent todėl Srila Prabhupada aplankė Venezuelą. Because they went to the team of Damodara. Damodara team in USA was the best group in the Prabhupada time that distributes a lot of books. Nes Damodara ir komanda jie buvo patys geriausi tuo metu, kurie daugiausia knygų išplatindavo. No, so and this group of team of Latin win today. No, that's why Srila Prabhupada visit Venezuela, because it was so nice place for books distribution. Ir dėl to, kad grupiai labai gerai sekėsi tenais Venezueloje platinti knygas, dėl to Srila Prabhupada aplankė Venezuelą. So they have news that Srila Prabhupada coming to Venezuela. Taigi jie išgirdo žinias, kad Srila Prabhupada atvyksta į Venezuelą. No, and then in 1705 March, I don't remember, 25, I think so, Prabhupada arrived to Venezuela. Ir 25 galbūt kovo Srila Prabhupada atvyko į Venezuelą. So in the reception and the airport, there was some room just only for president of the country or personality of the embassy. Taigi, priimamajame oro uosto buvo toksai kambarys, kuris buvo paliktas tik tai, pavyzdžiui, prezidentui ar tokiam kitiems svarbiems asmenims. So it was 100 devotees was in the airport that they make some very nice reception to Srila Prabhupada in this area. Tai šioje vietoje apie 100 atsidavusių labai gražiai pastiko Srila Prabhupada. No? And then it was two devotees called Viraha Maharaj and Pramana. This was in India, and they bought some special oil, sandal oil. Taigi buvo Viraha Prabhu ir Brahmana Prabhu, jie Indijoje nupirko sandalų aliejaus. And they was thinking to use for the deities, but when they heard that Prabhupada coming, they put the oil inside the car. They rent so a special car for Srila Prabhupada, and they put the oil in the seats, that when Prabhupada sit, they smell so nice sandal. Taigi planavo tą aliejų panaudoti dievybių garbinime, bet kai išgirdo, kad atvyksta Srila Prabhupada, jie išnuomavo labai gerą mašiną ir patepė sėdynės tuo aliejumi, kad visa mašina labai skaniai kvepėtų. Because Prabhupada and our gurus represent Krishna himself. Nes iš tikrųjų Srila Prabhupada ir mūsų guru atstovauja Krishną taip tarnaudami. So
Sometimes the guru come in and we know make night section or we know make something special for them. Taigi, kai jie atvyksta, labai gerai, kai mes kartojame ir gražiai jos primame. So when Srila Prabhupada entered the temple, they have the very nice festival of petal to Srila Prabhupada. Taigi, kai Šrila Prabhupada įėjo į šventyklą, jie žiedlapius gėlių apibėrė Šrila Prabhupada gėlių žiedlapiais. Normally when the Prabhupada arrive in somewhere, they make clean the feet, no? They make it like abhishek to the feet to the Srila Prabhupada. Dažniausiai, kai Šrila Prabhupada kur nors atvykdavo, jie nuprausdavo, numaudydavo Šrilos Prabhupados pėdas ir tokią abhishek atlikdavo. So Hari Prabhu, that was one on the devotees that wins the Sankirtan, he was the opportunity to wash the feet of Srila Prabhupada. Taigi tas Hari Prabhu, jis turėjo galimybę nuplauti Šrilos Prabhupados pėdas. But when we start to make abhishek, we put some oil, no, a special oil for make a little bit massage. You understand? What kind of massage? When we make abhishek, we make a little bit. We put a little bit oil for make massage. Okay. Taigi, kai pradedame tą abhisheka, mes šiek tiek uždedame aliejaus, kad pamasažuoti iš pradžių tas pėdas. So he start to make a small massage to Srila Prabhupada. Taigi, but they go more up, no? Taigi jis pradėjo masažuoti, taip nedaug Šrilos Prabhupados pėdas, tokį mažą masažą atlikti, bet staiga pradėjo kilti aukštyn ir masažuoti kojas. But some devotees say, no, this is not correct. And Srila Prabhupada say, no, continue, I like him. Ir kažkas iš atstovų sako, ne, tai netinkama, bet Šrila Prabhupada pasakė, viskas gerai, tęskite. So this was some surprise massage to Srila Prabhupada. Taigi buvo toks netikėtas surprizas, kai masažas Šrilai Prabhupadai. When Srila Prabhupada was there, he was sitting in this Vyasasam. He saw the Gornitai and started to explain something very nice. Taigi tenais, kai buvo Šrila Prabhupada, jis sėdėjo Vyasasanui ir pradėjo kartoti, giedoti. He says, these two prabhu he is here, very, very far away from Mayapur. Who is very far from Mayapur? These two prabhu. Okay. Šitie du prabhu, tai turėjo menį dievybės, jie yra labai, labai toli nuo Mayapuro. So he coming for give mercy to you. Taigi jie čia atvyko, kad išdalinti jums malonę. So they Prabhupada start to sing Parama Karuna. Taigi Šrila Prabhupada pradėjo giedoti Parama Karuna. So when he just say Parama Karuna, Srila Prabhupada fall down in ecstasy. Taigi kai tik tai pradėjo dainuoti Parama Karuna, Šrila Prabhupada nukrito žemyn pagautas ekstazės. Prabhupada, it was in inclination like that to the Vyasasam and start to cry a little bit. Taigi Prabhupada taip atsilošė į Vyasasaną ir pradėjo šiek tiek verkti. It was two places that Srila Prabhupada, it was in ecstasy, I think in Venezuela and somewhere in Los Angeles, Atlanta. Taigi yra tokios dvi vietos, kur Šrila Prabhupada buvo ekstazėje, tai Venezuela ir Atlantoje. No? So Prabhupada and all devotees didn't know what to do because first time Prabhupada showed the ecstasy, they were pure devotee.
Taigi atsidavę nežinojo, ką daryti, nes Šrila Prabhupada pirmą kartą parodė tyrą ekstazę atsidavusiems. No, and the devotees explain me that they feeling that the Vyasasana is like elevating. Ir atsidavusiai taip jautė, kad ta Vyasasana tarsi sklandė, pakilo taip aukštyn. And then they explain that it was silence all room, but they was enjoy how to proper it was an ecstasy. Taigi jie paaiškino, kad visas kambarys buvo tyloje, bet jie visi džiaugiasi ir mėgavosi, tai kaip Šrila Prabhupada buvo ekstazėje. So Parama Karuna is one of the names of the Gaura more beautiful. Taigi tai yra Parama Karuna, tai yra vienas iš Gaura Nitai vardų. No, we have Parama Karuna very far away from Mayapur. Tai mes turime Parama Karuna, kurie yra labai toli nuo Mayapuro. And they give mercy to all Kaunas. Ir jie dalina malonę visam Kaunui. No, they have here, but they purify all this area. Tai jie yra čia, bet iš tikrųjų jie palo visą šią vietovę. So we are fortunate that we have here Nitya Gaura Chandra. Taigi mes esame labai sėkmingi, kad mes čia turime šį Nitya Gaura Chandra. And also this Ditya of Srila Prabhupada is so beautiful. Ir taip pat šita Šrilos Prabhupados dievybė taip pat yra labai graži. I think this Ditya was from Los Angeles because it's so beautiful. It's one of the more beautiful murti of the Prabhupada that I see here. Taigi šią dievybę, kurią mato čia, primena dievybę iš Los Andželo, nes yra labai graži. So in this time the devotees was in training for protect to Srila Prabhupada. Taigi tuo metu atsidavę mokinosi kaip kaip apsaugoti Šrilą Prabhupadą. This devotees called Viraha, he was make art, martial art. Taigi šitas atsidavęs vardu Varaha, jis užsiminėjo kovos menais. So he trained of devotees like kshatriyas. Taigi jis treniravo tos atsidavusius kaip kshatrijus. And they have very big house, so it was devotees with guns in all the temple. Taigi tas buvo labai didelis pastatas, tos šventyklos, ir atsidavusiai turėjo ginklus aplink ten ir to šventykloje. For protect to Srila Prabhupada. Kad apsaugoti Šrilą Prabhupadą. One time, Japataka Maharaj was in Spain and somebody caught him here. Taigi vieną kartą Japataka Maharažas buvo Ispanijoje ir kažkas įpjovė jam gerklę. Yes. So that's why we need to be careful with the gurus. Todėl mums reikia būti atsargiems su guru. So this consonant they have was very nice. It was one devotee all the night near the room to the Srila Prabhupada to protect him. Taigi visą naktį vienas atsidavęs pasilikdavo prie Šrilos Prabhupados kambario, kad apsaugoti jį. All these stories I read from some books called Prabhupada in Venezuela. Ir visas tas istorijas lektorius perskaitė iš tokios knygos, kuri vadinama Šrila Prabhupada Venezueloje. This one Prabhu, but now is Maharaj, was called Jagat Chakshu. Taigi vienas Prabhu, kuris dabar yra Maharažas, jo vardas yra Jagat Chakshu. No, Jagat Chakshu Prabhu, he read this book when I was leaving the temple. Taigi šitas Jagat Chakshu Prabhu skaitydavo knygą, kai lektorius buvo šventykloje tenais. And at some time we fighting. Ir kartais jie taip kovodavo, nestardavo. Because I was cooking every day for the dinner to the deities, and this time I was younger and I like to fry everything. Ir lektorius tenai šventyklą vos ne kasdien gamindavo vakarienę dievybėms. Ir kai jis buvo jaunesnis, jis mėgdavo viską kepti aliejuje. So Jagat Chakshu Prabhu tell me,
Prabhu, why you fry everything? This is not healthy. Please make something more healthy. No, everything fried by ghee. Ir Džagačekšų prabhu sakydavo, ne, kodėl tu viską kepi šitam aliejui, tai labai nesveika, geriau gy. No? So, for this offense, now I have problem in the stomach. Ir dėl šito žaidimo dabar lektorius sako, turi problemų su skrandžiu. Because these devotees became guru now. Nes šitas atsidavęs dabar tapo guru. Yes, Bhakti Sundar Swami now. Dabar jis yra Bhakti Sundar Swamis. No, the same when I was living in Trinidad and Tobago, I was the president of the temple was Agnidev Prabhu. You know Agnidev Prabhu, no? Yeah. Ir viename mieste Agnideva buvo prezidentas which city? Trinidad Tobago, Iceland, Caribbean, Trinidad Tobago. Trinidad Tobago. So Agnidev Prabhu always wanna sing. Ir Agnideva Prabhu visuomet nori dainuoti. For Mongolarti, Guru Puja, Raja Boga, Gorarti. Mangalarati, Guru Puja, Raja Boga, Gaurarati. So we start to try to be early or still to sing to the deity, but we could. Sometimes we are very angry with him. Ir kartais we tried to be early okay. for sing. Ir kartais mes norėdome anksčiau pradėti dainuoti, bet sorry. For sing, we wanna be early. For mes norėdavom anksčiau. To him, okay. For sing. Okay, thank you. Got it. Ir kartais mes norėdami anksčiau už jį pradėti dainuoti, bet niekuomet jo neplenkdavo. No? And we fight with him, Prabhu, we wanna sing only you. Ir kartais mes su juo kovodom ir sakydom, mes irgi norime dainuoti, ne vien tik tai jūs. And now he is very famous singing. Ir dabar jisai labai garsus muzikantas. No? So be careful because we don't know who are you. Taigi būkite labai atsargus, nes nežinote, su kuo turite reikalų. Maybe be one us, there are some pure devotees and we don't know. Galbūt kažkas yra ir turi atsidavę, mes nežinome. So when normally Prabhupada go to the park to walk every morning. Taigi dažniausiai Šrila Prabhupada eidavo į parką kiekvieną rytą pasivaikščioti. So one day they was in the was called West Park. Taigi vieną dieną jis vaikščiojo tokiame West Park, kuris vadinosi. It was like a center park on the city, something like this. Tai buvo toks kaip ir centrinis parkas tame mieste. And one day they was walk near the artificial lake. Ir vieną dieną jie vaikščiojo šalia dirbtinio ežero. So Havi Prabhu saw some flower in the lake like a lotus. Ir Havi Prabhu pamatė tame ežere tokią gėlę, kuri atrodė kaip lotosas. And then he go to take this for gift to Srila Prabhupada. Ir tuomet jis nuėjo nuskinti tą gėlę ir padovanoti Šrilai Prabhupadai. And Prabhupada take and they say, this is not lotus, this is lila. Ir Šrila Prabhupada pasakė, ne, tai nėra lotusas. But Prabhupada was satisfied because he make very instruction thing for Srila Prabhupada. Bet Šrila Prabhupada patiko, nes jis tokia padarė pastangą dėl jo. So when they was walk in this park, somebody tell to Srila Prabhupada, buenos días. Ir kai jie vaikščia šiame parke, kažkas pasakė Šrilai Prabhupadai, buenos días. So Prabhupada say, what he say? Ir Šrila Prabhupada pasakė, ką jisai pasakė. Prabhupada say, they translate, no Prabhupada, he say good morning. Tai ir kažkas paaiškino Šrilai Prabhupadai, kad jis pasakė labas rytas. So in Venezuela we have this culture. We say good morning everyone in the street and the bus. We have this culture. Tai Venezueloje jie turi tokią kultūrą, kad sako labas rytas visiems, pavyzdžiui, autobus ir taip toliau.
No, here for me was surprise because we entered and nothing happened. Pavyzdžiui, čia Lietuvoje ateini kažkur ir niekas netitinka. No, like Tiesiog visi savo taip. no. So coming another person and Prabhupada say, "Buenos días." Taigi, kai kitas žmogus atvyko, Šrila Prabhupada pasakė Buenos días. So Srila Prabhupada started to speak some Spanish. Tai Šrila Prabhupada pradėjo kalbėti šiek tiek ispaniškai. Prabhupada said that the language, like English, is commercial language. Taigi Šrila Prabhupada sakė, kad anglų kalba yra toksai komercinė kalba. The French is for love, for Ir passion. prancūzų kalba tai yra meiliai, aistrai. No, the German is a language for the dog. Vokiečių kalba yra kalba Sorry, šunims. there is somebody here. No, I don't think so. So, and then it was true, you know, I forgot the name this Prabhu. Okay, no problem. It was one Prabhupada disciple living in Colombia. Tai iš tikrųjų tiesa. Ir buvo vienas Šrilos Prabhupados mokinys, kuris gyveno Kolumbijoje. And then they have behind the temple one a dog school. Ir už šventyklos jie turėjo vieną šunų mokyklą. And you know which language they give the command? Ir žinote, kokia kalba tas komandas šunims sakydavo? Huh? German. Vokiečių kalba. So the dog understand German. Taigi šunis supranta vokiečių Really? kalbą. So Prabhupada was right. Taigi Prabhupada buvo teisus. So and Prabhupada said the Spanish is for talk philosophy and Spanish is for talk with God. Taigi ir Šrila Prabhupada sakė, kad ispanų kalba yra filosofija ir kalbėtis su Dievu. So another time Srila Prabhupada in the park was walk near the neem tree. Ir vieną kartą Šrila Prabhupada vaikščiojo parke šalia Nimo medžio. Normally in India they don't have brush for clean the mouth. Dažnai Indijoje jie iš Nimo šakelių valosi dantis. So they take one stick and clean the mouth. Tai jie paima vieną šakelę ir valosi dantis. But no ordinary stick, they take it from neem tree. Bet ne paprasta nuo bet kurio medžio, bet būtent nuo Nimo medžio. And Prabhupada was see this tree and say, "Oh, I think this stick is very nice for me." Ir Prabhupada pamatė tą medį ir pagalvojo, turbūt šita šakelė yra bus gera man. So Dantis valyti. they try to take this stick, not try to take off it from the tree. Taigi jie pabandė nulaužti tą šakelę nuo to medžio. So and bring to Srila Prabhupada, they make like a torre human to take up because was very very high. Taigi jie aukščiausią žmogų paprašė, kad nuskinti, nes tai buvo labai aukštai. And then when they give to Srila Prabhupada, no, Prabhupada say, this doesn't work. Ir kai jie tai nunešė Šrila Prabhupada pažiūrėjo tą šakelę, sako, ne, šita netinka. But the devotee was in ecstasy because it was try to do some service to Srila Prabhupada. Bet tas atsidavęs, kuris nuskynė tą šakelę, buvo ekstazijai, nes jis pabandė ir atliko tarnystę Šrilai Prabhupadai. And I think 1, 2, 3 days ago it was the Bhaktivinoda Thakur day, no? Ir prieš 2 ar 3 dienas buvo Bhaktivinoda Thakuro. Yes, this day, this unfortunately apsireiškimo one diena. Mataji Prabhupada disciple from Venezuela left the body.
Ir tuo metu viena šios Prabhupados mokinė iš Venezuelos paliko kūną. And she was making the oil garland for Srila Prabhupada in Venezuela. Ir jinai verdavo girliandas Šilai Prabhupadai, kai buvo ten Venezueloje. And she was responsibility for clean the paraphernalia from Srila Prabhupada. Ir jinai buvo atsakinga už parafinalijos valymą Šilai Prabhupadai. So all devotees wanna try this super special remnant from Srila Prabhupada. Ir visi atsidavę norėjo tai pabandyti remedy. They left the food from the Srila Prabhupada. Okay, remains. Ir visi atsidavę norėjo paragauti tų likučių nuo šios So Prabhupados unfortunately she was left the body last week. The same day that the queen, the queen. Ir ji paliko kūną tą pačią dieną kaip ir karalienė. Yes. Srila Prabhupada say that the Queen Isabel is no ordinary personality. Ir Šrila Prabhupada sakydavo, kad Anglijos karalienė Elizabeta nėra paprastas žmogus. Prabhupada say that she is a very intelligent woman. Ir Šrila Prabhupada sakydavo, kad jinai yra labai protinga, išmintinga moteris. Because the personalities that can be like queen or king, that's why they make so many things in another life, so many things austerity. Ir tos asmenybės, kurie tampa karaliais arba karalienėm, jie nėra paprasti žmonės, nes praeituose gyvenimuose atliko labai daug askezių. I heard, for example, that the Beatles, they was a music in India in another life. Who? The Beatles. Beatles. Ir taip pat girdėjo, kad Beatlai praeitame gyvenime buvo iš tikrųjų muzikantai Indijoje. So sometimes the karma is very sad and they say, oh, I have this body very horrible, or I am not rich, I don't have this or that, Ir kartais ta karma tokia gal ir nelabai linksma, liūdna, nes aš turiu tokį kūną, nesu turtingas ir taip toliau. But this is the karma, so we have that we did in another life. It's very simple. Bet tokia yra karma, kad būtent taip yra šį gyvenimą. So continue with the pastime the Prabhupada in Venezuela. One time when the Prabhupada was walk near the shore, he saw some crocodile. Okay. Vieną kartą Šrila Prabhupada, kai vaikščiojo Venezueloje, jis pamatė krokodilą. And in this time, Prabhupada and all disciples see this animal, and this crocodile open the mouth. Ir Šrila Prabhupada ir jo mokiniai pamatė tą krokodilą, kaip jis pražiojo savo nasrus. So Prabhupada say to the crocodile, we are no food, no way for us. Ir Šrila Prabhupada pasakė krokodilui, mes nesame maistas. So and another time Srila Prabhupada saw some birds in the trees, and this was sing, Ir vieną kartą Šrila Prabhupada pamatė medyje paukščius, kurie giedojo. And Prabhupada say the birds always talking. Ir Šrila Prabhupada pasakė, kad tie paukščiai visuomet taip And you know šneka. what they talking? Ar žinot, apie ką jie šneka? How are you? How are you? Where is the food? Where is the food? How are you? How are you? Hi, 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 hi. How are you? How are you? Labas, labas, kaip tu, kaip tau sekasi, kur maistas? So, in one of the park, probably visit many parks in Caracas, and one of the park was near the university and near the very big avenue. Ir vienas parkas tam Karakas mieste buvo šalia tokios gatvės. So in this gateway, it was so many cars very fast. Zoo, 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 zoo. Ir toj gatvėje labai daug greitai mašinų važinėjo. Then Srila Prabhupada say, in this side they are demonic, in this side they are devas.
Ir Šrila Prabhupada pasakė, kad va toj pusėje yra demoniškos būtybės, o šitoj pusėje devatos. No. Because they was inside the park, just only one, I forgot this in English, border, put in the median, and the avenue and the park, and Prabhupada with the group was inside the park. Taigi buvo tokia tvora atskirta tarp tos gatvės ir vienoj pusėje buvo Šrila Prabhupada tame parke, o kitoj pusėje ta gatvė, kur taip greitai demoniškai važinėjo tos mašinos. And Prabhupada say, why they are going very fast? Why? Why? Why they are going to very fast? Šrila Prabhupada pasakė, kodėl jie taip greitai važinėja, kur jie taip skuba? No, for example, in this city, no, and Vilnius, no, but normally in the big city, everyone wanna be very fast, very fast, very fast. Ir dideliame mieste dažniausiai visi nori labai greitai visur nusigauti. We don't have time, we have to go. Mes Fast. neturim jokio laiko greitai. This is the mentality, demonic mentality. Tai yra iš tikrųjų demoniškas mentalitetas. Because they only thinking go round behind the money. Tai tiesiog taip bėga ratu paskui pinigus. Let me check in my mind because so many pastime. Ir leiskite prisiminti tos visus žaidimus su Šrila Prabhupada. So one time, Jagat Saksu, that now is Bhakti Sundar Swami, he was going to do Sankirtan in the city. Ir vieną kartą Jagat Chakshu Prabhu, kuris dabar yra Bhakti Sundar Swamis, jis planavo daryti Sankirtaną mieste. So in this time, Prabhupada was like in the garden, and nobody can go to the garden when the Prabhupada was chanting mantra. Ir tuo metu Šrila Prabhupada buvo sode ir niekas negalėjo į tą sodą įeiti, nes ten Šrila Prabhupada kartojo mantrą. So in this time, Prabhupada, Jagat Saksu, crossed the garden and saw Srila Prabhupada immediately give obedience. Leave what? Obedience. Okay. Ir kai jis tik vienu metu tas čia Gačakšu Prabhu ėjo į tą parką ir kai tik pamatė Šrila Prabhupada, jis pasiūlė savo nusilenkimus. So Srila Prabhupada asked to Prabhu, the people in Venezuela like our books. Ir tuomet jis paklausė Šrila Prabhupada Bhakti Sundar Swami, dabar kuris yra, ar žmonės Venezuelai mėgsta šios Prabhupados knygas. So, and he says, yes, Prabhupada, they love your books. Ir jis atsakė, taip, Šrila Prabhupada, jie tiesiog myli tavo knygas. And you know, in this time, the devotees put, I forgot in English, this hair, but artificial. Ir tuo metu devotees. Yeah. Ir tuo metu atsidavusiai nešio perukus. They go to, they wash face, but they put this thing here because the person are feared why you are like that, no, with this sika like that. Tai jie iš tikrųjų nusiskusdavo plaukus galvą, bet paskui išsidėdavo peruką, nes bijodavo apie tai, ką kiti pagalvos. It was so funny to see this. Labai juokinga matyti juos visus tais perukais. No? And this is the same garden. Srila Prabhupada can see the one big mountain is called El Ávila. Ir tame parke Šrila Prabhupada matė vieną didelį kalną, kuris vadinasi El Ávila. And Prabhupada said that Caracas is a paradise weather. Ir Šrila Prabhupada sakydavo, kad Karakas mieste yra tiesiog rojus dėl klimato. No, because the temperature there is around, the more cold can be maybe 12, but just only in December, and more hot can be 30. Taigi šalčiausia galbūt kokį gruodį, tai gali būti nukristi iki 12 laipsnių, o karščiausia tai apie 30 laipsnių. So it's forever spring there. Taigi ten amžinai pavasaris. No? Who wanna live there? Kas nori tenais gyventi. So this is a very special place because we don't need so many clothes, we don't thinking all year to winter clothes, summer clothes, just only one clothes is enough for us.
Taigi ten iš tikrųjų labai ypatinga vieta, nes nereikia visų šitų rūbų, kiek mes čia daug turim ir žiemai rūbų, ir vasarai, ir visokių kitokių. Tiesiog vieni rūbai. It's very simple life. Labai paprastas gyvenimas. And disfortunately for the economic and this communist kind destroy all these things now. Ir dėja, bet visi komunistai ir panašiai labai daug iš tų gerų dalykų sunaikino. But in the time when I was president of the temple, we distribute a lot of books. Bet tuo metu, kai lektorius buvo šventyklos prezidentas, tenai jie išplatindavo labai daug knygų. We distribute books in the bus, in the school, in university. Jie platindavo knygas autobuse, mokykloje, universitetuose. We have the very nice technique to distribute a lot of books in university. Taigi jie turėjo labai gražią techniką daug knygų išplatinti universitetuose. Finished? Okay, I'm sorry. No, you can continue. How long? Done. Okay. So we distribute books in the university like detective. Taigi mes platindame knygas universitetuose kaip detektyvai. We put like university clothes, no, sun caps, no. Tai jie taip užsimaskuodavo, tarsi užsidėdavo paprastus drabužius ir nuo saulės kepurės. And then we go to the door to the classroom and touch tuk. Ir nueidavo pabelsti į auditorijų duris. And then we ask to the teacher, can you give me 10 minutes? We are represent Bhaktivinoda tour, and we want to explain about these very nice books. Ir paprašydavo mokytojo profesoriaus, kad ar galite mums duoti 10 minučių pristatyti, mes esame iš Bhaktivedanta turo ir pristatysime. Normally in the classroom it was 100 students or 15 students. Ir dažniausiai tose auditorijose klasėse būdavo apie kokį 100 žmonių. And then we have 10 minutes. Ya, ni te corazón de aquí. We have 10 minutes for give the mantra and distribute the books. Ir mes turėjome apie 10 minučių, kad ir duoti mantrą ir išplatinti knygas. And then we distribute 100 books or 10 books or 30 books in one classroom. Taigi mes išplatindavo arba 100, arba 10, arba 30 knygų toj vienoje auditorijoje. One day when I was distribute books like this, one teacher told to all the students, you have to buy these books. Ir vieną dieną, kai jie taip platino knygas, viena mokytoja pasakė savo studentams, kad jūs turite nusipirkti šitas knygas. Because I will ask about these books. Nes aš jūsų klausinėsiu apie tas knygas. And sometimes the police coming because this is not legal. Sometimes the police coming. Ir kartais policija atvykdavo. Because it's not legal to make nes like tai this. yra nelegalu. But we distribute a lot of books. I remember my last time when I was in Panama, and one day I was distributing about 600 books. Bet mes labai daug knygų išplatinome ir vieną dieną, kai lektorius buvo Panamoje, išplatino 600 knygų. And I cannot sleep all night. It was electric all my body. Ir kadangi per dieną išplatino 600 knygų, negalėjo visą naktį miegoti, tarsi visas kūnas buvo įsielektrinęs. Okay, I'm sorry. I want to continue to talk with more stories, but we have the kirtan. Next time we have some question. Srila Prabhupada ki. Nitai Gaura Chandra ki. Gaur Pramanande.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Krishna Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivrisesa Sundyapadi Pashatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana
Hare Hare, Gaura Hare, Hare Hare, Gaura Hare, Jaya Sachinandana Gaura Hare, Nitai 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 Gauranga, Nitai Gauranga Gaura Hare, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Gaura Hare, Nitai Gauranga Gaura Hare, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare, Jaya Sachinandana Gaura Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare,
Jaya Nitya Lila Pravisanjo Om Vishnu Pramahans Pariyakashare Stukrishna Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananti Koti Vaishnava Vrinda ki Nama Acharya Haridas Thakur ki Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Hari Gaura Bhakta ki Shri Radha Gopi Gopinath Syama Kunda Radha Kunda Giri Gaura ki De Jatra de Kola ki Ita Gaura Chandra ki Gaura Pramanande All glory to the Sambhava All glory to the Sambhava All glory to the Sambhava All glory to Guru Sri Gauranga Srila Prabhupada Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Rala Dala Dala Hiranyakashi Purvasaha Shilatahankana Kalavine Ito Nisringha Parato Nisringho Ito Nisringha Parato Nisringho Yato Yato Yamitato Nisringho Baher Nisringho Sridaje Nisringho Baher Nisrimho Sridaje Nisrimho Nisimhavanim Charanam Papaje Nisimhavanim Charanam Papaje Avakara Kamala Varenaka Avuta Simha Lalita Hiranyakashipu Tanovinga Kesavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Kesavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Bolo Jai Jagadisha Hare Jaya Nitrimhade Nitrimhade
Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jayo Bhakta Prahlad. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Rishinghade Bhagavan ki, Bhakta Prahlad Maharaj ki, Go Pramanande.